Hi guys, loto tag bihon guys. Oh. Bihon ni siya guys, bihon. Muning bihon sa mga Chinese guys. Sagulan sa kuan. Mushroom, itlog. Yan siya baboy guys. Na nilata na. Diba guys, nice kay siya guys. Paulahi ginanimong cabbage o itlog pag lunod guys, karon dili siya malata. Mana guys, luto na guys. Thank you for watching guys. Bye.